बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माजी में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जहांगीर तरीन के मुतालिक बड़े ही नपे तुले बयानात जो हैं वो देते आए हैं। माजी में वज़ीर-ए-आज़म कहते रहे हैं कि मुझे जहांगीर तरीन के मुतालिक बड़ा दुख है, जहांगीर तरीन दिलना साथी थे। मगर आज वज़ीर-ए-आज़म जहांगीर तरीन से मुतालिक सवाल पर खुलकर सामने आ गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने यह बताया है कि शुगर माफिया ने पैसे बनाए हैं। सरगोदा में हाउसिंग स्कीम की ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब के बाद सहाफ़ियों से की गुफ्तगू और सहाफ़ी के सवाल करने पर वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब दिया कि दो हिस्सों में वो जवाब दिया था। क्या कहा था वज़ीर-ए-आज़म ने सवाल के जवाब में, जरा सुनिए। FIA में बड़ी खौफनाक चीजें निकली कि सारे मिलके ये कैसे एक उन्होंने मोनोपोली कार्टेल बनाया हुआ है, कैसे ऊपर बढ़ा देते हैं, लोगों का खून चूसते हैं। एक सवा साल में चीनी की कीमत 26 रुपए बढ़ गई। 26 रुपए बढ़ने में चीनी की कीमत का मतलब कि कम से कम को 120-30 अरब रुपया हमारे अवाम से निकल के महंगी चीनी दे के वो चलेगी शुगर मिल्स के पास। तो जब तो जाहिर है कि गवर्नमेंट का काम है अवाम की हिफाजत। FIA की तहकीकात में खौफनाक चीजें सामने आई हैं। सवा साल में अचानक चीनी की कीमत जो है वो 26 रुपए ऊपर चली गई। 60-70 शुगर मिलों की जेबों में 140 अरब रुपए चले गए। वज़ीर-ए-आज़म ने सवाल के जवाब में जहांगीर खान तरीन के खिलाफ जारी इंक्वायरीज की तफसील भी दी और इसी सवाल के जवाब के दूसरे हिस्से में कहा कि किसी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो दूर कर दिए जाएंगे। एक नया हम ख्याल ग्रुप 20-22 MNAs हैं, कुछ MPAs हैं, कुछ MNAs भी हैं। उन्होंने एक एप्लीकेशन भी आपको लिखी है मिलने के लिए। तो क्या सर जहांगीर तरीन से फासले बढ़ गए हैं और क्या वजह है? क्या उनकी जो रिजर्वेशंस हैं उनको सुना जाएगा? सारों की बात सुनने के लिए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन ये याद रख लें कि ये नहीं हो सकता कि इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती ना कायम हो। कानून की बालादस्ती का मतलब ये है कि ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून। ये मुल्क की तबाही ये हुई है कि ताकतवर का एक कानून होता है, कमजोर का दूसरा होता है। उससे क्या तबाही मच रही है? उससे तबाही ये मच रही है कि जो असल मुल्क में नुकसान पहुंचते हैं वो तो ताकतवर जो करप्ट लोग होते हैं, जो फ्रॉड करते हैं, वो ताकतवर करते हैं। मुल्क में बड़े बड़े फ्रॉड तो बड़े बड़े लोग ही करते हैं। शायद वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये इशारा जहांगीर खान तरीन के लिए ही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एहतसाब का ये नारा पार्टी के लिए मुश्किलात ला सकता है। जहांगीर तरीन के खिलाफ FIA में जारी इंक्वायरी और शुगर स्कैंडल में कार्रवाई पर 30 के करीब MNAs और MPAs पर मुश्तमिल जहांगीर तरीन के हम ख्याल ग्रुप ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खत भी लिखा है। खत लिखने वाले 30 MNAs और MPAs ने वज़ीर-ए-आज़म से इस्तदा की है कि जहांगीर तरीन को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हम ख्याल ग्रुप और जहांगीर तरीन से मुलाकात करें ताकि जहांगीर तरीन अपनी पोजीशन को वाज़ेह कर पाएं। आज वज़ीर-ए-आज़म ने हम ख्याल ग्रुप से मुलाकात का इंदिया दे दिया, मगर क्या इस मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और इनके पुराने साथी जहांगीर खान तरीन के दरमियान मामलात बेहतर हो सकते हैं? यही जो है वो बड़ा अहम सवाल है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जी आज मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब। बहुत शुक्रिया आमिर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आमिर साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो है आज काफ़ी खुलकर बात की है जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से। तो क्या आपको लगता है कि आप जहांगीर खान तरीन साहब के लिए भी एक मैसेज चला गया कि जो वो कह रहे थे कि शहजाद अकबर या आज़म खान जो हैं वो इस मामले की तहकीकात के पीछे हैं और तमाम चीज़ें, तो उनको भी एक वाज़ेह जो है वो मैसेज चला गया कि खान साहब के कहने पर हो रही हैं तहकीकात? बिल्कुल जी आयशा साहब, बात ये है कि पैगाम तो इमरान खान ना भी बोलते उससे पहले जा चुका है इनके जहांगीर तरीन साहब के पास। लेकिन जो बहुत बड़ा सवाल है वो ये कि हमारे ये इल्जामात तो बड़े बड़े लगाए जाते हैं। हम माजी में याद करें कि न सिर्फ अब तो ये अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ लगा रहे हैं, लेकिन माजी में जो अपोजिशन जमातें थी उनके खिलाफ बड़े बड़े इल्जामात थे। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे लीगल सिस्टम में जब आप इन केसेस को, इन इल्जामात को लेके जाते हैं तो केसेस का क्लोजर नहीं होता। अब पाकिस्तान का कानून ऐसा है कि जी महंगे दामों चीजें बेचने के ऊपर कोई इस तरह का हमारे यहाँ मौसर कानून नहीं है। और उसमें अगर मतलब आप क्या कर सकते हैं कि जी, और इसमें जो आपको पता है कि शुगर इंडस्ट्री जो है वो एक सियासी इंडस्ट्री है। उसमें सिर्फ ये जहांगीर तरीन साहब नहीं है, खुसरो बख्तियार साहब की भी मिले हैं, उसमें आपको पीपल्स पार्टी के लोगों को भी नजर आएंगी, चौधरी बरादरान की जो मुस्लिम लीग काफ है उनकी भी है, और नवाज शरीफ साहब के खानदान की भी है। जो कोई इस मुल्क में सियासी तौर पर कहते हैं ताकतवर है, बालादस्त है, उसका शुगर इंडस्ट्री में हाथ है। अब लेकिन क्या हमारे पास सारी जमातों के साथ ताल्लुक है तो वो हर दौर में फिर उनको जो है वो फायदे मिलते रहे हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। तो अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ जहांगीर तरीन को टारगेट कर लेना
اور اگر آپ کو ٹارگٹ کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ خود جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پوری شوگر انڈسٹری نے یہ کیا ہے تو کسی کی 6 ملیں ہیں, کسی کی 2 مل ہے, کسی کی 1 مل ہے, تو آپ کو اس لحاظ سے بڑھنا ہوگا. اور اس کے اندر جو ہے پھر جو ہمارے SECP کے قوانین آ جاتے ہیں اور جو ہمارے اور ریگولیٹرز ہیں ان کا کام بنتا ہے کہ جی پرائسز کو ریگولیٹ کرے, لیکن اس کو کرپشن کہ اس پیمانے پہ دیکھنا جیسے منی لانڈرنگ ہے یا کک بیکس ہیں یا فلاں ہے, اس کے میرے خیال میں فرق ہوتا ہے کہ اس پہ ظاہر ہے کہ ہمارے قانون جو ہے زیادہ بہتر روشنی ڈال سکیں گے. لیکن جو عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ وہ مثال بنا دیں گے کسی کو اس وجہ سے کہ اس نے چینی مہنگی بیچی, نمک مہنگا بیچا یا گندم مہنگا بیچا, تو یہ میرے خیال میں خواب اچھا ہے, پیغام بہت اچھا ہے, لیکن اس پہ عمل کرنا عائشہ صاحبہ بہت مشکل ہے. جی ہاں اچھا عامر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم خیال گروپ کا یہ بھی تو ماننا ہے نا کہ کچھ لوگ آ کر مسلط ہو گئے ہیں اور شاید ان کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں, اور شہزاد اکبر اور پھر جو پرنسپل سیکرٹری اعظم خان ان کا نام جو ہے وہ بار بار آتا ہے. پہلے بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ جب تمام معاملہ اٹھا تھا تو نام ان دونوں کا ہی آیا تھا, اور اب بھی جو ہم خیال گروپ ہے وہ یہی کہہ رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا مطلب اگر کسی طور ان کی بات کو مان بھی لیا جائے تو یہ دونوں جو صاحب ہیں جن کا نام آ رہا ہے وہ اتنے زیادہ انفلوئنشل ہیں کہ ان کے کہنے پر جو ہے ایک بیک بون سمجھے جاتے تھے جہانگیر خان ترین صاحب پی ٹی آئی کی, ان کے کہنے پر جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ کچھ غلط ہو؟ یقیناً ان دونوں افراد کا ممکنہ کردار ہو سکتا ہے. پھر یہ بھی بات ہے کہ ہمارے ہاں جب کسی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, ود ان دا پارٹی ٹارگٹ کیا جاتا ہے, تو اس کے خلاف ایک پورا ماحول بنایا جاتا ہے. اس کے اندر پھر وہ ایک گوسپ ہوتی ہے, کچھ سچ ہوتا ہے, کچھ الزامات ہوتے ہیں, کچھ کلیتاً جھوٹ ہوتا ہے, کچھ آدھا سچ ہوتا ہے. تو اس پہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے متعلق کہا ہی جاتا ہے کہ جہاں پہ وہ لوگوں کو بڑا عزیز رکھتے ہیں اپنے ساتھیوں کو, وہاں پہ وہ کچھ کان کے کچے بھی ہیں, جو پہلے ان کے پاس پہنچ جائے, پہلے ان کو وہ کر سکے, لابنگ ان کے ساتھ کر سکے. تو اس میں بہت ساری چیزوں کا دخل ہے. اچھا ہونا ہی چاہیے کہ بجائے کہ عمران خان صاحب خود جو ہے اتنا فور فرنٹ میں آئے, آپ قانون کو اس کا کہتے ہیں نا کہ راستہ چننے دیں, عمل ہونے دیں, تحقیقات ہوگی, ظاہر کوئی انڈیپینڈنٹ کوئی حکومتی ادارہ کرے گا, عدالت میں جائے گا, تو اس میں خود وزیر اعظم کو فوراً پوزیشن لینا جو ہوتا ہے وہ سیاسی طور پر سود مند نہیں ہوتا. اس میں بجائے فائدے کے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ پوری شوگر انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں تو آپ کی کابینہ میں, آپ کے ارد گرد اور آپ کے تہادیوں میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کا ابھی بھی شوگر انڈسٹری میں بہت بڑے اسٹیک ہے, اور وہ اسٹیک جو ہے جہانگیر ترین سے بڑا اسٹیک ہے. تو اگر احتساب ہوگا سب کا ہوگا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنی طاقت ہے, آپ کی حکومت اتنی مستحکم ہے کہ آپ یہ جوا کھیل سکتے ہیں, تو بسم اللہ کریں. لیکن جو اس وقت ہماری سیاست میں معاملات چل رہے ہیں, اور عمران خان صاحب جتنی ایک محدود اقلیت کے ساتھ, کمزور اقلیت کے ساتھ حکمراں ہیں, تو میرے خیال میں خواہشات میں اور عمل کرنے میں بہت بڑا فرق ہے, بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا عامر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک تاثر وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے کہ وہ کانوں کے کچے ہیں, تو ابھی جہانگیر خان ترین صاحب کو تو رسائی جو ہے وہ نہیں مل رہی, شکوہ جو ہے وہ ہم خیال گروپ کی طرف سے بھی آ رہا ہے کہ رسائی نہیں دی جا رہی وزیر اعظم کی طرف. تو پھر کیا لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ کس طرف جائے گا, اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ اور پھر ایک یہ خیال بھی ظاہر کیا جاتا ہے کہ شاید یہ ہم خیال گروپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بڑا متاثر کر سکتا ہے, ایک بڑا ڈینٹ ڈال سکتا ہے, اپوزیشن بھی بڑی امیدیں لگا کر بیٹھی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل ظاہر ہے کہ اگر دیکھیں کھل کر ایم پی ایز اور ایم این ایز جو ہیں وہ ساتھ دے رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب کو, اور اس حالت میں دے رہے ہیں کہ جب جہانگیر ترین پہ جو ہے ایک عدالت کی وجہ سے وہ سیاسی عمل سے آؤٹ ہیں, جو ایک کہتے ہیں نا الیکٹرل پروسیس سے آؤٹ ہیں, تو یقیناً اس سے ان کا اثر و نفوذ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. اور اس میں پھر عمران خان کس حد تک جائیں گے, کیونکہ پنجاب کے اندر اگر ان کے ایم پی ایز ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, بہت سارے 20 سے زیادہ 22 کے قریب ہیں وہ, تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. اور اس کو کس طرح سے وہ سمجھ بوجھ کے ساتھ, کہ وہ جو اردو کا محاورہ ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, تو یہ ان کے لیے چیلنج ہے جو کہنے میں بہت آسان ہوتا ہے لیکن عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ سیاست میں جب آپ آتے ہیں اور آپ حکمرانی میں آتے ہیں تو آپ کی خواہشات بہت ساری ہوتی ہیں, لیکن آپ کو اپنی ترجیحات کا تعین کرنا پڑتا ہے کہ جی میں پہلے 10 مسئلے کون سے لوں گا. آپ بارہ سنگے کی طرح ہر جگہ پہ ہر جھاڑی کو دیکھ کر اس میں تھینگ نہیں الجھاتے. آپ کہیں گے جی پہلے 10 مسئلے یہ ہیں ہمارے, اور اس کے بعد اس سے جڑے وغیرہ ہم ان کو حل کر دیں گے تو باقی مسئلے بھی حل ہو جائیں گے. تو آپ جو ہے اگر ہر محاذ پہ آپ جو ہے ایک دم دندناتے گولے کی طرح آگے بڑھیں گے تو ایک تو آپ you will be spread too thin, آپ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے پھر, اور آپ کو پالیسیز میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہاں پہ اس وقت جوش زیادہ دانش مندی اور ہوش کی ضرورت ہے, کنسنسس بلڈنگ کی ضرورت ہے, جو میں نظر نہیں آ رہا. بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب, بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں جی, اور ہوش سے کام لینا ہوگا, نہ کہ جو ہے وہ جذباتی انداز میں, بیکاز بہت سارے چیلنجز ہیں. اپوزیشن پی ڈی ایم
ये चैलेंजेस तो अपनी जगह हैं ही, फिर अंदर से एक नया चैलेंज जो है वो सर उठा रहा है जहांगीर खान तरीन साहब की सूरत में। फिर हम देख रहे हैं कि महंगाई का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जरा सोच समझ कर चलने वाली सूरत हाल है हुकूमत के लिए, जरा सोच समझ कर चलना होगा, कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। एक छोटा सा ब्रेक लें, कितने ब्रेक के बाद वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए आज एक बड़ा रिलीफ सामने आया है। लाहौर हाई कोर्ट ने आमदन से ज्यादा साजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ को जमानत के लिए 50-50 लाख के 2 मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया है। गुज़श्ता रोज दौरान समाअत शहबाज शरीफ के वकील आजम नजीर तारड़ ने अपने दलाइल मुकम्मल किए थे और आज नायब प्रोसिक्यूटर फैसल बुखारी ने दलाइल देते हुए शहबाज शरीफ की जमानत की मुखालफत की। नायब वकील की जानिब से दलाइल दिए गए कि विरासत में रमजान शुगर मिल शहबाज शरीफ खानदान, जबकि चौधरी शुगर मिल नवाज शरीफ खानदान को मिली। 1990 से कबल शहबाज शरीफ खानदान के असासे 1 करोड़ 65 लाख रुपए थे, जो कि 2018 के बाद बढ़कर 7 अरब 32 करोड़ पर जा पहुंचे। उनके 9 बेनामीदार हैं जिनके नाम पर भी असासे बनाए गए। इस हवाले से शहबाज शरीफ खानदान ने एक तरीकाकार बना रखा था, वो ये कि जिस दौरान ये हुकूमत में होते थे उस वक्त टीटीज नहीं आती थी। नायब प्रोसिक्यूटर ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज के हवाले से भी दलाइल दिए, तो अदालत ने इन्हें कहा कि ये तो आप बेनामीदार का बता रहे हैं, शहबाज शरीफ का बताइए। जिस पर नायब वकील का कहना था कि शहबाज शरीफ के पूरे खानदान ने टीटीज वसूल की। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसे आते रहे जिन्हें हारून यूसुफ ऑपरेट करा था, और इन सब का ताल्लुक कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ से था। नायब प्रोसिक्यूटर का मजीद ये कहना था कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में शरीक मुल्जिमान की जमानत हुई है, मगर शहबाज शरीफ तो मरकजी मुल्जिम है। अदालत शहबाज शरीफ की जमानत की दरखास्त खारिज करे, जिस पर मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि ट्रायल कोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रायल मुकम्मल होने में कम से कम 1 साल का वक्त लगेगा। अभी तो ट्रायल कोर्ट के जज भी मुकर्रर नहीं हुए। अदालत ने सवाल उठाए कि क्या ये एफपीआर का काम नहीं कि वो ज़राए आमदन का हिसाब किताब करें, ये ऑडिट और इंक्वायरी एफपीआर के जरिए क्यों नहीं करवाई गई। जिस पर आजम नजीर तारड़ ने अदालत को यह बताया कि एफबीआर भी शहबाज शरीफ के असासों का ऑडिट कर चुकी है, मगर निकला कुछ नहीं। नैब ने बदनीयती पर मबनी केस बनाया है, जेल में रखने का कोई जवाज नहीं है। ऑपोजिशन लीडर को 7 महीने से जेल में रखा हुआ है, लेकिन रिकवरी कोई नहीं हुई। वकील शहबाज शरीफ का कहना था कि एफबीआर की रिपोर्ट भी लगाई गई है, मुझे 27 करोड़ का हिसाब देना है, मैंने ज़रई जमीन से झाड़ पैदावार और डेयरी की टैक्स तफसील भी दी है। जिस पर अदालत ने कहा कि एफबीआर को पूछना चाहिए था कि आमदन इतनी ज्यादा कैसे हो गई। जिस पर शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि 6 साल से ज्यादा का ऑडिट नहीं हो सकता, कोई इतनी देर तक रसीदें नहीं संभाल सकता। उन्होंने दलाइल दिए कि नैब के एसओपीज हैं कि ये किसी भी औरत, बीमार शख्स और 70 साल से जायद उम्र के शख्स को गिरफ्तार नहीं करते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ बीमार भी हैं और इनकी उम्र 70 साल से जायद भी है। वो तकरीबन 7 महीने से जेल में कैद हैं और ट्रायल ताखीर का शिकार है। उनकी उम्र, सेहत और ट्रायल की मुद्दत को मद्देनजर रखते हुए जमानत को मंजूर किया जाए। जिसके बाद अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद 50-50 लाख रुपए के 2 मुचलकों के बस शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत को मंजूर कर लिया। मुश्किलात का शिकार मुस्लिम लीग नून के लिए यकीनन ये एक अच्छी खबर है। दूसरी तरफ इस जमानत के बाद मुस्लिम लीग नून की मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर भी जो है वो सवालात उठना शुरू हो गए हैं। सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या अब शहबाज शरीफ ही मुस्लिम लीग नून को आगे लेकर चलेंगे, क्या फिर से मुफाहमती बयानिया ही जोर पकड़ेगा और मरीम नवाज को एक बार फिर से खामोशी इख्तियार करना पड़ सकती है। वहीं ये सवाल भी उठ रहा है कि उनकी जमानत हुकूमत के लिए कितनी मुश्किल पैदा करेगी। खासतौर पर एहतिसाबी बयानिया को मद्देनजर रखा जाए तो क्या हुकूमती दावे गलत साबित हो चुके हैं, और क्या शहबाज शरीफ की जमानत का ये मतलब लिया जा सकता है कि वो बेगुनाह साबित हो गए हैं, क्योंकि कुछ ऐसा ही तासुर मुस्लिम लीग नून की जानिब से दिया जा रहा है। इसी तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए राजा आमिर अब्बास साहब, साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। शहबाज शरीफ साहब की दरखास्त जमानत मंजूर हो गई है, तासुर ये दिया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की बेगुनाही साबित हो गई है, तो क्या ये तासुर दुरुस्त है आपके ख्याल में? राजा आमिर अब्बास साहब, तासुर ये दिया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की बेगुनाही साबित हो गई है इस दरखास्त जमानत के मंजूर होने के बाद, क्या दुरुस्त है आपकी नजर में ये तासुर?
राय साहब, आपकी आवाज़ में थोड़ी डिस्ट्रैक्शन आ रही है, दोबारा जो है वो हम आपको कॉल करते हैं। एक बड़ा रिलीफ माना जा रहा है इसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। मियां शहबाज शरीफ साहब लगभग 6 महीने से ज़ायद का अरसा हो गया है कि वो इस केस में जो हैं वो जेल में कैद हैं। नैब के हवाले से जो है वो बहुत सारे तासुरात जो है वो पिछले कुछ अरसे में तो ख़ास तौर पर अगर हम कहें कि बने हैं, और उनमें एक बड़ा पक्का और मजबूत तासुर ये है कि नैब को शायद सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और पीटीआई की हुकूमत के ऊपर जो है वो ज्यादा एक बड़ा इल्जाम जो है वो लगता है। पीटीआई की हुकूमत, वो हुकूमत जो कि एहतसाब का बयानिया लेकर ताकत में आई थी, इक़्तिदार में आई थी। एक बार फिर से हमारे साथ राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद है। राजा आमिर अब्बास साहब, दरखास्त ज़मानत मंजूर हो गई मियां शहबाज शरीफ साहब की, यकीनन एक बड़ा रिलीफ है मुस्लिम लीग नून के लिए, लेकिन ये जो तासुर कायम हो रहा है कि शायद मिला कुछ नहीं और बिल्कुल बेगुनाही साबित हो गई, तो ये क्या तासुर दुरुस्त है? मियां शहबाज शरीफ साहब की लाहौर हाई कोर्ट से इसी केस में जब बेल रिजेक्ट हुई थी, वो सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि क्या आप मेरिट्स पे अपना केस आर्ग्यू करेंगे, तो इनके वकील ने कहा नहीं, मेरिट्स पे हम नहीं चला पाएंगे, क्योंकि वहां उन्हें थोड़ी दिक्कत हो रही थी मेरिट्स पे सवाल के जवाब देते हुए। अच्छा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का एक व्यू है कि हार्डशिप पे जहाँ पे केस होगा, जहाँ पे उनकी सेहत का इशू होगा, जहाँ पे उनकी उम्र इशू होगा, जहाँ पे प्रोलॉन्ग आपको अंदर रखेंगे, तो ये वो चीजें सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें कहा कि आप दोबारा से विड्रॉ कीजिए और हाई कोर्ट इन ग्राउंड्स पे लगाइए। तो अब गालिबन इन्होंने इन्हीं ग्राउंड्स पे दोबारा ये जब बेल लगी है, और जिसमें उनका कहना कि अदालत की जज साहब भी नहीं है, 1 साल में ट्रायल कंक्लूड भी नहीं हो सकता, 70 साल उनकी उम्र है और आजम लाहक है, ऐसी सूरत हाल में उनको गालिबन हार्डशिप की ग्राउंड्स पे दिया गया है। लेकिन जब जमानत दी जाती है उसमें लिख दिया जाता है कि ये जो जमानत दी जा रही है, चाहे वो मेरिट्स पे हो चाहे हार्डशिप पे हो, कि इसका केस के मेरिट्स पे असरअंदाज नहीं होगा, वो अपने ताई चलेंगे। तो ये तासुर है कि उनके खिलाफ केस नहीं आ रहा या उनके खिलाफ एविडेंस नहीं है। अच्छा, इस तरह की दरखास्तें जमानत मंजूर होने से राजा आमिर अब्बास साहब, अमूमी तौर पर जो एक तासुर बनता है कि केसेस चलते हैं, नैब गिरफ्तार करती है, हुकूमती वुज़रा बयान देते हैं, लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चलती हैं, उसके बाद पता चलता है जी जमानत हो गई है। तो मतलब अमूमी तौर पर जनरली अगर हम इसको देखें तो आपको लगता है कि धचका लगा है पीटीआई के बयानियों को एहतसाब के? देखिए, एहतसाब का तो ये केसेस जो हैं, ये नैब की उस प्रोसिक्यूशन को धचका लगा है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट बारहा कह चुकी है कि नैब रेफरेंस तो बना देती है, ऑप्टिक्स नजर आते हैं हमें टीवी पे, हमें बयानिया और एलानिया आ जाते हैं कि जनाब ये ओपन एंड शट केस है, लेकिन जब अदालत में पहुंचती है नैब की प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन, वहां पे जब उनसे एविडेंस की बात की जाती है, वहां पे जब उनसे कहा जाता है इनको कनेक्ट करें क्राइम के साथ, तो वहां पे उन्हें काफी दुश्वारियां पेश आती हैं और वो सही अंदाज में प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूं कि ओवरऑल नैब की परफॉर्मेंस पे एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या वजह है कि वो इतने मेगा करप्शन केस, क्योंकि जो नैब हैं वो हर हफ्ते या महीने बाद एक प्रेस जरूर देते हैं कि हम ये जो मेगा करप्शन केसेस हैं इनको अपने हतमी अंजाम तक पहुंचाएंगे, लेकिन सोच से हमें नजर आता है जितने भी मेगा केसेस हैं उसमें खातिर खा कोई इनकी तरफ से कलेक्शन ऑफ एविडेंस और प्रोसिक्यूशन नजर नहीं। तो होता क्या है आमिर अब्बास साहब, रेफरेंस गलत बनता है या फिर प्रोसिक्यूशन जो है वो ठीक तरह से नहीं होती? गालिबन इसमें ये है कि जो इनकी एक्सपर्टीज हैं या जिस अंदाज तफ्तीश होती है, ये जो तफ्तीशी अफसर हैं, क्योंकि इसमें देखिए ऑल्दो के ये जो केसेस हैं ये तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, बैंकिंग रिकॉर्ड्स हैं, अगर टीचीज हैं तो उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, मनी ट्रेल है, बैंकिंग की चीजें हैं। तो अब इनको आपने रिप्रेजेंट करना है, अपनी प्रेजेंटेशन अदालत में देनी है, आपने जज को कन्विंस करना है, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। लेकिन हमें इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि ये वही नैब है कि जरदारी साहब के केसेस में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जगह फोटो कॉपीज नजर आ जाती हैं और यहाँ पे अगर वो परसू नहीं कर सकते। लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी है कि अगर जमानत पे रिहाई मिल जाती है तो उसका कतन केस के मेरिट से ताल्लुक नहीं है, वो हार्डशिप सिर्फ और सिर्फ उनकी उम्र, उनकी बीमारी और उस चीज को मद्देनजर रखते हुए वो उनको जमानत दी गई है। उन्हें यकीनी तौर पे ये बताना पड़ेगा कि वो जो पापड़ वाले और दूसरे अकाउंट्स हैं उसमें अगर करोड़ों अरबों रुपए आए हैं हमजा शहबाज के पास, सलमान के पास, और ये पब्लिक ऑफिस होल्डर थे और एकदम इनके एसेट्स ऊपर गए हैं, तो अंडर द नैब ऑर्डिनेंस और नैब के कवानीन के तहत वो
उनको जस्टिफाई करना उनकी ड्यूटी है कि ये पैसा कहाँ से आए। ठीक, अच्छा मुझे ये बताइएगा आमिर अब्बास साहब, आप चूंकि शहर इक़्तिदार में होते हैं, सियासी मामला पर भी गहरी नज़र रखते हैं, अभी ये जो चहमगोइयाँ हो रही हैं वो कुछ इस तरह से हो रही हैं कि शायद मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई तब्दीली आ जाए, शायद अभी मरीम नवाज की जगह हम शहबाज शरीफ साहब को देखें। फिर आपको पता है कि पीडीएम भी मुश्किलात का शिकार है, पीपल्स पार्टी की तरफ से बारहा ये कहा जाता रहा कि मरीम नवाज उस तरीके से नहीं लीड कर सकती, किसी लीडर को यहाँ पे खड़े होना चाहिए। अगर आप इस्तीफों की भी बात करते हैं तो इस चीज़ पर भी उनका ये मौक़िफ़ था कि कोई लीडर होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब की अब जब वापसी हो गई है तो उनके किरदार को किस तरह से देख रहे हैं आप इन तमाम मामलात में? देखिए, अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री देखते हैं तो ये चीजें जो व्हीलिंग डीलिंग है ये हमें नजर आती हैं। और शहबाज साहब हमेशा उनका जो बयानिया रहा है वो 180 डिग्री डिफरेंट रहा है मरीम से या नवाज शरीफ साहब से। और अगर आप ये देखिए कि पीडीएम की पूरी मूवमेंट में शहबाज शरीफ, बल्कि उनको तो कहा जा रहा था आप जमानत क्यों नहीं ले रहे और बाहर क्यों नहीं आ रहे, और वो अंदर थे और खामोशी से जेल में रहे। मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब जो है कि अगर नून लीग के जो एक सेम थोड़े से एलिमेंट्स हैं उनको वो डेफिनेटली लीड करते हैं। हमजा का जो है वो पार्टी पे ग्रिप ज्यादा है, और मरियम बीबी की खासकर अगर आप पीडीएम की बात करती हैं तो पीडीएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, बिलावल भुट्टो के साथ अब वो हेड ऑन जा चुकी हैं। उनके साथ उनका निकता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब मैं समझता हूं कि उनमें वो कैपेबिलिटीज भी हैं और जो हमजा में भी वो हैं, तो आई थिंक, और वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी हैं। मरियम बीबी तो पार्लियामेंट से बाहर बैठी है, तो अब लग रहा है कि पार्लियामेंट सियासत ज्यादा होगी बनिस्बत के जो लोग पार्लियामेंट से बाहर हैं, चाहे वो फजल रहमान है, चाहे वो महमूद हैं, चाहे वो मरियम बीबी हैं, इनकी कम होगी और पार्लियामेंट हमें मुतहरिक थोड़ी सी नजर आई। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब, साबिक डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल लैब हमारे साथ मौजूद थे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो तहरीके इंसाफ इन तमाम मामलात को किस तरह से देख रही है। जहांगीर खान तरीन का जो मामला हमने इससे पहले ज़ेर बहस लाए, और उसके बाद अब ये मियां शहबाज शरीफ साहब की जो ये दरख्वास्त मंजूर हुई है जमानत की, हुकूमत को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा और हुकूमत इसको किस तरह से देख रही है, इस हवाले से भी जानेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे के प्रोग्राम के पहले दो हिस्सों में हमने बात की जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से, और फिर उसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब की जमानत के हवाले से। तो ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि हुकूमत के ऊपर जो है अब वो इसके मनफी असरात हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जहांगीर खान तरीन और एक हम ख्याल ग्रुप है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद ये जो है वो एक डेंट डाल सकता है, हुकूमत को नुकसान पहुँचा सकता है। उनकी तरफ से हज़ारों गिले शिकवे हैं, बड़े अंदर के आदमी हैं जहांगीर खान तरीन साहब। दूसरी तरफ अगर मियां शहबाज शरीफ साहब की दरखास्त से जमानत मंजूर हो गई है तो उस पर भी ये बात की जा रही है कि शायद एहतसाब के बयानिए के लिए एक बड़ा धचका है। और फिर अपोजिशन जो इल्जामात लगाती रही है जी कि ये नैब जो है इसको सियासी इंतकाम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो इस तरह की चीज़ों से शायद जो है वो ये तासुर जो है मजीद तकवीत पकड़ता है अगर इतने महीने जेल में रहने के बाद भी कोई चीज़ उस तरह से साबित नहीं हो सकती है। मुआविन खुसूसी हैं जी PTI के अहम रहनुमा मलिक आमिर डोगर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि किस तरीके से जो PTI है उसके ऊपर इन चीज़ों के असरात हो सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब की जमानत मलिक साहब मंजूर हो गई है। एक सियासी जमात के सदर हैं, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, 7 महीने जेल में रखा गया, जमानत हो गई है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के साथ जो सलूक रवा रखा गया है उसके ऊपर जो है वो बड़ी तनकीद भी जो है वो आती है। तो क्या कहेंगे आप, क्योंकि एक तासुर ये भी फिर कायम हो रहा है इसके बाद कि शायद बेगुनाह हैं मियां शहबाज शरीफ साहब और उनके साथ जो है वो ज्यादती हुई है। देखें जी, शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत हो गई है, ये कल से ही मीडिया में 2-3 दिनों से आ रहा था, और उससे पहले हमजा शहबाज की भी ज़मानत हो गई। नारवा सलूक की तो जहाँ तक बात है कि ये साबित हो गया, और ख़ास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों से साबित हो गया कि कानून और नैब ये ताकतवर जो शख्स है उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अदालतों का ज़ाहिर है लीगली ये राइट है कि वो किसी भी शख्स की ज़मानत ले सकती हैं, लेकिन नैब के और सैकड़ों बेगुनाह लोग भी हैं जो नैब के रेफरेंस भुगत रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कई साल से उनके केसेस तो जज साहबान फ़ाइल उठाकर साइड पर रख देते हैं। जो बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं जिनकी करोड़ों और अरबों रुपए की करप्शन आवाम जानती है और जो उनके असासे हैं आवाम जानती है, लेकिन वो आते हैं और फिर चले जाते हैं और फिर आते हैं और फिर चले जाते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो वो सियासी हीरो बन जाते हैं। तो मैं तो ज़ाती तौर पर इस सारे
جو عدالتی نظام ہے اور عدالتی جو کارروائی ہے اور خاص طور پر نیب کی اپنی کارکردگی ہے، اس پر جو سوالیات نشان ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں کہ عام آدمی کے لیے عدالتوں کا ضمانت لینے کا معیار اور ہے اور ایک بڑے طاقتور آدمی کے لیے معیار اور ہے. میں تو اس کارکردگی کے اوپر لیکن ملک صاحب اب تو شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہو گئی نا، کیا سمجھتے ہیں حکومتی مشکلات اس سے بڑھیں گی؟ احتساب کا آپ کا ایک بیانیہ اس کو دھچکا لگے گا جب اس طرح سے لوگوں کے اوپر الزامات لگتے ہیں، بڑے پرومیننٹ لوگ ہوتے ہیں اور پھر وہ باہر آ جاتے ہیں، تو لگتا ہے آپ کو کہ اس سے اس بیانیے کو نقصان پہنچے گا؟ دیکھیں، ہماری حکومت سے مراد نیب الزامات لگاتی ہے، نیب پہلے تفتیش کرتی ہے، نیب ایک خود مختار ادارہ ہے. بہت سارے الزامات اور ریفرنسز ان کے ہماری حکومت سے آنے سے پہلے ہیں، لیکن کیونکہ پی ٹی آئی کے منشور کا حصہ ہے، عمران خان صاحب نے ایک بار نہیں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی بیس لائن ہے اینٹی کرپشن. یقیناً جو احتساب کی کارکردگی اور جو عدالتوں کا جو نظام کھوکھلا ہو گیا ہے اور جس طرح سے یہ لوگ چھوٹ رہے ہیں اور ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں، ہمارے اس بیانیے کو کافی نقصان پہنچ رہا ہے. ایک اکیلا عمران خان جو ان تمام مافیات سے لڑ رہا ہے وہ لڑتا رہے گا. عوام جانتے ہیں کہ طاقتور کا اس ملک میں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اچھا، آج پہلی مرتبہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں جہانگیر ترین صاحب کے معاملے پر کافی کھل کے انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو تحفظات ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں، مگر ترین صاحب اور ہم خیال گروپ کی جانب سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسائی جو ہے وہ ان کو نہیں دی جاتی وزیر اعظم تک، تو ایسا کیوں ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو اراکین ہیں ان کے وزیر اعظم سے رابطے ہوئے ہیں جو جہانگیر ترین صاحب کے پاس کھانوں میں، ملاقاتوں میں یا ان کے ساتھ پیشیوں پہ جا رہے ہیں، تو وزیر اعظم صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے اوپر الزامات درست نہیں ہیں تو وہ سامنا کریں. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹرائل فیئر ہونا چاہیے. جہانگیر ترین کو اس ٹرائل کے اندر خاص طور پہ ٹارگٹ نہیں بنانا چاہیے. اور اب جو 18-20 ملیں تھیں جنہوں نے سٹے بازی کی اور لانڈرنگ کی اور جس طرح سے شوگر کا پرائس 26-28 روپے بڑھائی اور مناپلی ہوئی، کون نہیں جانتا کہ پاکستان میں سب سے منافع بخش کاروبار کئی سالوں سے شوگر ملز والوں کا ہے اور شوگر ملز والے حکمران رہے ہیں، حکمران ہیں، پارٹیوں میں رہے ہیں، پارٹیاں ان کی اپنی ہیں. تو یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ عمران خان کو آپ کو اس بات کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ اس نے اتنے بڑے مافیا پہ ہاتھ ڈالا ہے. اور یہ بھی عمران خان کا ہی کریڈٹ ہے کہ ان کے ایک عزیز ترین ساتھی جہانگیر ترین صاحب، جن کا پارٹی کے اندر، پارٹی کے بنانے میں، حکومت کے بنانے میں، پارٹی کے الیکشن میں ایک بڑا اہم رول اور کردار رہا ہے. اس سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا. لیکن ان کا بزنس شوگر کا ہے. اب یہ بدقسمتی ہے ان کی یا خوش قسمتی ہے، تو وہ اس کا ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں. اور اب عدالتیں اور متعلقہ جو ایجنسیاں ہیں وہی اس پر فیصلہ کریں گی، جو بھی انویسٹیگیشن ایجنسیاں ہیں، کہ ان کے اوپر لگائے گئے الزامات درست ہیں یا غلط ہیں. عمران خان یا حکومت کا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے کہ اپنے کسی بھی ساتھی کو، اپنے عزیز ساتھی کو یا کسی کو بھی ہم ٹارگٹ کریں یا پینلائز کریں. لیکن وہ تو یہ الزام بار بار لگا رہے ہیں ملک صاحب کہ ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، ان کو نشانہ بنایا گیا. کہا جا رہا ہے کہ یہ جو خط لکھا گیا اس میں بھی کچھ اس طرح کی باتیں وزیر اعظم صاحب کو پہنچائی گئی ہیں کہ ان کو نشانہ جو ہے وہ نہ بنایا جائے. ان کی بڑی خدمات ہیں پارٹی کے لیے. وزیر اعظم نے آج کہا ہے کہ شوگر مافیا نے کارٹل بنائے ہوئے تھے. ترین صاحب کی طرف یقیناً اشارہ ہوگا، بیکاز سوال جو ہے وہ انہی کے بارے میں تھا. اس سے تو اپوزیشن جو الزامات لگاتی رہی ہے ملک صاحب، وہ نہیں درست ثابت ہوتے. جس طرح سے کہ وہ الزام لگاتے کہ ترین صاحب پارٹی کی اے ٹی ایم ہے، پارٹی کے اوپر پیسہ لگا رہے ہیں، اور پیسہ بنایا کیسے ہے اب وہ چیز خود ہی آپ لوگ بتا رہے ہیں. نہیں، دیکھیں، ترین صاحب نے کوئی ہماری حکومت میں تو پیسہ نہیں بنایا. ترین صاحب نے پیسہ اپنے کاروبار سے بنایا ہے. اور جہاں تک کارٹل کی طرف اشارہ ہے، عمران خان صاحب کا وہ کارٹل نواز شریف اور آصف زرداری کا وہ گٹھ جوڑ ہے، وہ مافیا ہے جن کی دونوں گھروں کی پاکستان میں ٹوٹل شوگر ملوں کا 90% شوگر ملیں ان کی ہیں. کارٹل وہ ہے. اب اس کارٹل میں جب آپ ایک کاروباری مفادات بھی پھر کہیں جا کر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس کاروباری مفادات کے اس کارٹل میں جہانگیر ترین صاحب کا بھی نام آ گیا. تو اب اس میں یہ تو دیکھیں ایک اچھی بات ہے کہ ایک ایسی حکومت جو تبدیلی
کی بات کرتی ہے, جو شفافیت کی بات کرتی ہے, جو احتساب کی بات کرتی ہے, جو اکراس دا بورڈ چاہتی ہے کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی برتاؤ جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ جس میں جانبداری آئے. تو یہ تو آپ اس بات کا تو کریڈٹ باہر کے عمران خان کو دینا کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرے قریب ترین ساتھی تھے اور ان کی پارٹی کے لیے خدمات تھی. ان کو بھی جب نام آیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, یہ مہذب دنیا میں اور مغرب کے دنیا میں تو یہی قانون ہے نا, اور اسی طرح اگر ہم آگے اگر ہم یہی سٹینڈرڈ رکھیں گے تو یہ ملک نیا پاکستان بنے گا اور ملک ترقی کرے گا نا. ٹھیک, بہت شکریہ ملک عامر ڈوگر صاحب, معاون خصوصی وزیر اعظم کے ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے اور اپنا ایک پوائنٹ آف ویو جو ہے ہم سے شیئر کر رہے تھے ان دونوں معاملات کے اوپر. بہرحال جہانگیر خان ترین صاحب کی جو اہمیت رہی ہے, جو اہمیت شاید ابھی بھی ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, بیکاز بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ حکومت تو کھڑی ہی ترین صاحب کے کاندھوں کے اوپر ہے. پھر اس دن راجہ ریاض صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ ابھی جو سینٹ الیکشن میں جو وزیر اعظم صاحب کو جو اعتماد کا ووٹ ملا ہے, وہ اس میں ایک بڑا رول جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کا رہا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کلیم کیا کہ فون کیا خود وزیر اعظم صاحب نے جہانگیر خان ترین صاحب کو, انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو کہیے کہ پلیز میرے لیے ووٹ کیجئے. تو یہ بھی ایک کلیم تھا راجہ ریاض صاحب کی طرف سے. تو اس سے ان کی اہمیت کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے اہم ہیں. پھر دوسری طرف ایک یہ چیز بھی, ایک یہ رائے بھی ہے جی کہ جہانگیر خان ترین صاحب کو جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب تک رسائی ہی نہیں مل رہی ہے. اس سلسلے میں ہم خیال گروپ نے ان کے ساتھ MNAs کی ایک بڑی تعداد ہے, MPs کی ایک بڑی تعداد ہے, انہوں نے بھی وزیر اعظم صاحب کو خط لکھا ہے. اور وزیر اعظم صاحب نے آج کہا ہے کہ بات اگر کسی نے مجھ سے کرنی ہے تو بات وہ سن بھی لیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ جب یہ بات کی جاتی ہے یا جہانگیر خان ترین صاحب خود پہنچتے ہیں, ایک پریزنس ان کی ہوتی ہے وزیر اعظم صاحب کے سامنے, تو کس طریقے سے وہ وزیر اعظم صاحب کو اپنی بات سمجھا سکتے ہیں. یقیناً ایک بہت بڑا بیچ میں ٹائم آیا جب دوریاں بڑھیں اور شاید پھر دوریوں کے ساتھ ساتھ مس انڈرسٹینڈنگز بھی بڑھتی ہیں, تو وہاں پر چیزیں خراب ہوئیں. اب اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں, کہ کیا واقعی وزیر اعظم صاحب کو وہ بات سمجھ میں آتی ہے, کیونکہ ان کی طرف سے بارہا ایک ہی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے, اور وہ یہ بات ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے. جہانگیر خان ترین صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم تو دوستوں میں سے تھے, ہمیں کیوں دشمنوں کی طرف جو ہے وہ دھکیلا جا رہا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ صرف میں ہی ہوں, آپ ہی کہتے ہیں نا کہ سب کا احتساب, تو اور لوگوں کا احتساب نہیں ہو رہا, صرف میری طرف ہی تمام توپوں کا رخ ہے. ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جی کرونا کے حوالے سے, اور کرونا کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو پاکستان میں آج کا دن بڑا ہلاکت خیز قسم کا دن تھا. ابھی 135 پچھلے 24 گھنٹوں میں جو اموات رپورٹ ہوئی ہیں 135 ہیں, ایک بہت بڑا نمبر اس وقت ہمارے سامنے ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ پچھلے سال 148 کا ایک فگر ہمارے سامنے آیا تھا, اور پچھلے سال وہ کرونا سے ہونے والی سب سے زیادہ اموات تھیں پاکستان کے اندر, اور یہ غالباً جون کا مہینہ تھا. اس دفعہ اپریل میں ایک بڑے فگر کو ہم نے ٹچ کیا ہے, اور وہ 135 اموات کا فگر ہے. اٹس ڈینجرس, اٹس ڈیڈلی, اور SOPs کو بالکل فالو جو ہے نہیں کیا جا رہا. بارہا جو ہے یہ پوائنٹ آؤٹ کی جاتی چیز جب NCOC کا اجلاس ہوتا ہے اس میں بھی جو ہے اس چیز کو بار بار کوٹ کیا جاتا ہے. لیکن یہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک چیز ہے کہ کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں لاک ڈاؤن کی, تو ہر بندہ اپنی جگہ پر لاک ڈاؤن سے اور اس طرح کی چیزوں سے اکتایا ہوا ہے. تو اس کا ایک ہی حل ہے, اگر آپ SOPs کے اوپر عمل کریں گے, کرونا کے نمبرز جو ہیں وہ نیچے آئیں گے, تو ہمیں آزادی ملے گی اس لاک ڈاؤن سے. تو اس لاک ڈاؤن سے آزادی کے لیے, معیشت کی بہتری کے لیے اور کرونا سے جان چھڑوانے کے لیے سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو SOPs کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. 4681 افراد میں کرونا وائرس آج پازیٹیو آیا ہے. دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.